Jenny? Ay, si Super Jenny. Jenny yung mag-mind. ala na to. Oh, hindi ba hindi? Nakakita ko ba si Jenny at Joy? Eh, nakabalot kagabi na eh. Tapos Ayan guys, come on, tap. Ayan, dahil 100 viewers na tayo, magsimula na tayo magpamine. Ayan, eto guys, magsisimula tayo dito sa isang jacket. Ayan, jacket tayo. Epal na matanda ako, nagmama, hindi ka umuwi. Asaan? Asaan? Unang comment pa, Lolabo official. mine daw. Ayan guys. Eto guys, size ano to? Large to XL. Or large lang to. Mahaba lang siya. Large. Ayan guys. Mine maroon. Mine maroon for only 200 pesos. Mine maroon for only 200 pesos guys. Jacket po siya. Good siya guys. Ha? Magkano? 200. Ano to guys? Uniqlo. Branded. Lagyan natin yung zipper. Ayan, mine maroon. Ay, ano? Kaya lagi mga duman na yun. Mine maroon guys for only 200. Wait lang guys, i-zipper natin. Baka mag-zipper pa rin. Ayan. Eto guys, mine maroon for only 200 pesos. Ano may zipper? Kapapal siya. Mahal kang galing mo yatas kapit. Ayan, mine maroon for only 200 pesos guys. Ito po, hoodie. And ito meron siyang ganyan. Ayan. Jacket po siya. At ang brand po niya is Uniqlo. Ayan, mine maroon for only 200 pesos guys. Mine maroon for only 200 pesos. Ayan, mine maroon for only 200 pesos guys. I-mine nyo na po. Mine maroon for only 200 pesos. Large size. Ito po yung bulsa guys. So may bulsa siya. Ayan. Mine maroon for only 200 pesos guys. Uniqlo po ang ating brand. Uniqlo po ang ating brand. Ayan, brand po niya is Uniqlo. Hindi ko maano kasi. Ayan. Ayan, mine maroon for only 200 pesos. Uniqlo brand guys. Large size. Large size guys. Pengyan ko po. Akin na yan. Okay, hindi mamaya. Mine maroon. RGE, yours na po. RGE. Yan, RGE, yours na. Thank you. Next tayo guys. Next tayo. Maraming salamat sa iyong pag-mine. Okay, yours na to, RGE. Welcome na kay LG. Ayan, Ari LB,
suke! Suke! Next. Ay, oh my God! Branded! Ano kaya hulaan nyo to, guys? Ito yung pinagbibigay-bigay nyo sa amin noong season 6. Anong brand yun? Naku! Anong brand yun? Go. Go. Kanta ko lang ni Elvie. Wala ba? Anong check mo ba siya? Good shot. Guys, sa Jordan. Goods po, goods. Ayan. Okay. Ayan siya. Nay, mali, Nay! Jordan! Wala pa. Jordan. Jordan yun. Nanay LV. Okay, so. Mine Jordan for only 250 pesos. Large size. Ayan, medium to large. Maganda po to, guys. Ay. Fine Jordan, RGE. RGE, yours na. Pero ipaplex ko pa. Papakita ko. Ang ganda, oh. Ayan. Hindi, may nagkakulay niya na yun. Tignan mo. Ayan, oh. Hindi ka mag... Pang-araw ba? Original to. Tignan mo yung Nicole. Ayan. Play with magic. Ano niya? Pakita mo yung Nicole. 250, eh, no? Yes. Gogo medyo yung kumukot ko. Para nakikita. Meron ba yung hindi hoodie? Nakabalik. Wait lang. Meron naman, yung long sleeve lang ata natin. Titignan natin. Pero puro hoodie siya eh. May jacket na na yan. Jacket na ni LV. Jacket and hoodie. Jacket na may hoodie. Ayun na, naman na yun. Okay, next. Okay, ito guys, mine. Pastel. Ay. Ayun yung tatak sa harapan. Ito na. Pero baka mga kinalang dyan. Okay. Okay, mine pa... Okay. Oh guys, paunahan na lang. Mine pastel for only 100 pesos, guys. 100 pesos mine pastel, guys. Ayan, meron lang po siyang dumi dito. 100 lang po. Mine pastel for only 100 pesos. Mine pastel for only 100 pesos. Jacket, guys. Medium to large. Mine pastel for only 100 pesos. Get mo na Nanay LV. Let's go. Anong size yan? Medium. Medium na ni LV. Size medium. Mine pastel for only 100 pesos. Mine pastel for only 100 pesos. Mine nyo na, guys. Mine pastel for only 100 pesos. Ayusin ang kami Nanay LV. Nanay LV, mine pastel. Mine pastel. Yung tinipe ko pa. Mine pastel, Nanay LV. Come on. Yung tinipe ni Ate Joy. Yours, Nanay LV. Thank you so much. Guys, abangan nyo. Mabilisan to. Okay, mine. Okay, mine family for only 250 pesos. Guys, Ate, ang ganda. ang ganda, oh. Ayan. Welcome. Hindi ko para nakikita yung pinaka. Mine family RGE, yours na. Oh my God. Yours na, RGE. Thank you so much. Thank you so much, RGE. Ano tawag dyan? Ano? Family. Family. Ay, isa pa to. Maganda rin to. Naunahan ka na ng LV. RGE. 250. Ganda din yung sunod, oh. Maganda rin sunod, guys. Kulay red din. Nanay LV, bilisan mo. Maglagay ka na ng mine. Tapos code na lang yung antay mo na sa LV. Oo. Pahirapan mo yung code, no? Mine supercalifragilisticexpialidocious. Oh, eto. Ay, branded. Nagulat naman. Balik ka rin may yung Oo. ano, sa dida. Okay, guys. Mine. Guys, branded to, guys. Mine sa Dida. Mine sa Dida for only 250 pesos, guys. Mine sa Dida for only 250 pesos. Mine, guys. Ayun, oh. Tignan nyo. Sa Dida. Sa Dida. Mine. Sa Dida. Naka-mirror lang tayo. Naka-mirror lang tayo, guys. Mine sa Dida for only 250 pesos. Medium size. Maganda. Ayan, guys. Mine. Mine sa Dida. Guys, ayun, oh. May kabila. Ayan, oh. Mine sa Dida.
Mine Sadida for only 250 pesos. Napakaganda po na itong hoodie na to, guys. Mine Sadida. Mine Sadida for only 250 pesos. Guys, ayan o, medium size. Napakaganda. Promise. Ayan o, Sadida. Sadida. Ayan o, Mine Sadida for only 250 pesos, guys. Ayan o. Uy, branded. Ang ganda. Mine Sadida for only 250 pesos. Napakaganda po na itong hoodie na to, guys. Ayan, Mine Sadida, guys. I-mine nyo na. For only 250 pesos, guys. Hindi mo adidas talaga yan. Baka akala nyo. Guys, paanang manok talaga yan, guys. Paanang manok po yan. Totoo. Original. Branded. Mine. Mine Sadida for only 250 pesos. Medium size, guys. Hindi mo kagaya ng Oh, ganito sa suot ko. Sadida. Mine Sadida for only 250. Boss B, i-mine mo na to. Bagay sa'yo to. Kagawad. Ang ganda, promise. Maniwala Lalo na sa personal. Oo, 250 pesos. Ang sira. Nanay LB, yours na, Nanay LB. Ang galing mo. Mahal mo kagawad. Okay, yung susunod natin. Nasaan na yung mga susunod pa natin? Okay, next tayo. Thank you so much, Nanay LB. Okay. Okay, next tayo. Uy, ganda din yan. Kaya ka na lang LG. Ganda din. Ganda. Both. Ganda. Eto. Great. Ayan. Ay, shit. Kagawad, bagay sa'yo ito kagawad. Ayan. Mine. Stripe. Mine Stripe for only 200 pesos. Mine Stripe for only 200 pesos. Mine Stripe for only 200 pesos, guys. Thank you, Petriana. Large size siya, guys. Medium to large. Mine Stripe for only 200 pesos. Mine Stripe for only 200 pesos, guys. Ayan, medium to large. Oo nga. Kahit hindi ako gusto, ganon. Ano ba yan? Boss B, oh. Anong petsa na? 2025 na, di ka pa rin ginugusto. Date ata yun, sir. Ha? Year ata yun, di pecha. Tinin niya dito. Okay. Guys. Mine Stripe for only 200 pesos. I-mine nyo na to, guys. Mine nyo na, medium to large. Medium to large, Mine Stripe for only 200 pesos, guys. Mine. Mga suki. Mine Stripe for only 200 pesos, medium to large. Boss B, bagay sa ito, Boss B. I-check out mo na to, kahit hindi ka gusto. Parang brand new lang. Oo. Kahit hindi ka gusto, i-mine mo na. I-mine mo na to, bagay sa ito, baka sakaling gustuhin ka na. At least pag minayin mo sa'yo. Oo, at least pag minayin mo, mapapasayo. Hindi tulad yung mga ibang dyan, gusto mong i-mine pero ayaw mapasayo. Hey. Ay ko naman. Boss B! Nanonood na ng live, nasaktan pa. Boss B, i-mine mo na to. Kesa mag-mine ka ng iba, di ba? At least dito sigurado ka. Lagi mong iisipin. Guessy po, Boss B, lagay mo, Mine Stripe. Mine Stripe. Sige daw. Okay. Hindi, kailangan may code tayo. Hindi, sa ikaw lang naman nagmamine. Okay, yours na, Boss B. Thank you, 200. Mukhang at ito na yung mapapasayo talaga. Ayan, at least nandito, dito sigurado ka, di ba? Minayin mo, nag-oo agad sa'yo, di ba? Pwede pang katabihan, araw-araw. Oo, di ba? May kayakap ka pag nilalamig ka. Kahit saan gusto O, next tayo. O, kulay pula na naman to. Ay, napakaganda rin neto, oh. Hanging jacket. Hanging jacket. Kumbaga, nakalipad. Nakasabit. Ito, guys. Magkano to? Oh, guys. Maganda rin to. Kulay pula, oh. Ang ganda. May bagay sana to kay Madjo. Oo. Mine. Mine. Okay, ganito na lang. Nakatali lang. Mine pula for only 200 pesos. Mine pula for only 200 pesos. Small to medium. Mine pula for only 200 pesos. Mine pula for only... Record pa ako na. Mine pula for only 200 pesos. I-mine nyo na, guys. Pag tinaas yung
kamay, yung Oh. makikita yung Pag tinaas kamay, makikita yung abs nyo. Kung wala kayong abs, makikita yung inipon nyo sa tiyan nyo. Ayan, guys. Be proud, di ba? Ayan, guys. So, mine. Mine pula for only 200 pesos. Napakaganda na ito, guys. Small to medium, i-mine nyo na to. Nakakapogi. Nakakaganda. Kung hindi kayo gugustuhin ng taong gusto nyo dito, gugustuhin kayo. Pag minay nyo, sa'yo na. Yours na. Guys, mine. Mine pula for only 200 pesos lang po, guys. Small to medium. Mine pula for only 200 pesos. I-mine nyo na to, guys. Diba? Kaya sa ano-anong inaatupag natin dyan, diba? Dito na lang. Mag-mine na lang kayo dito. Mine pula for only 200 pesos, guys. Dito kayo. Dito kayo. Backup dancer. Dito na lang. Dito kayo. Mine pula for only 200 pesos. Para hindi boring ang live. Dali na, pre. Ne? Dali. Go. Go. Mine pula. Ay, lilibre mo ba ako? Mine pula for only 200 pesos. Game. Hey. Mine pula for only 200 pesos, guys. Guys, mine na, mine. Yung mine nyo na, guys. Oh, asan yung mga backup? Yung mga backup natin dyan. Ate Len. Mine pula for only 200 pesos, guys. Magandang klase po ito, guys. Oh, tignan nyo. Oh. Ayan, oh. Apakaganda, guys. So, pulang-pula, guys, oh. Mine pula for only 200 pesos. Napakaganda po. Mine pula. Oo nga. Mine pula for only 200 pesos. Ayan, ang ganda, guys, oh. Bagay na bagay sa akin to. Mine pula for only 200 pesos. Mine pula for all... Ang galing sumayaw ni Lola E. Oo nga eh, Ate Pete. Mine pula for only 200 pesos. Mine nyo ito, guys. Pwede natin, skip mo na. Ay, skip muna natin. Kung large lang yan, mine ko na yan. Okay, sige, sige. Mine pula, pula. Okay naman. Ayaw nyo? Sige na. Guys, mine nyo na to. Maganda. Kaya nga. Guys, mine nyo na to. Maganda. Ay, hindi yan. Okay. Ala na talaga? Last count. Okay. Guys, bumabaras ko na. Sige, 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 pre. Bumabaras ko na. Okay, sulat tayo. Enough? Kayo ba dyan? Uy! Next! Iya sana. Ay, wala ko. Okay, mine. Mine gray for only 180 pesos, guys. Small size. Mine gray for only 180 pesos, small size, guys. Mine gray for only 180 pesos, small size. Mine gray for only 180 pesos. Ay, kasya ba yung pula? Ay, opo! Kasya sa akin. Ang ganda nga eh. Sukat ko ba? O, ito oh. Kasya sa akin to. Ito oh. Yung pala, kasize mo lang sis no, eh, no? Kaya, Yung pala, baka mamaya tinatanong mo lang kung kasya ko kasi magka-size tayo. Nay, Oh. Tita Len. Tita Len. Oh. Yan. Charger. Ayan oh. Sige nga, gumanon ka. Oh, kitang-kita. Bagay sa buhok. Ayan. Ano? Mine? Actually, feeling ko nga. Ay, ganon. Sa'yo pa to? Ay, sige. Pinapil mo lang sa akin kung paano suotin to. Ano snow, may mine mo? Imamain mo ba to? Mine pula lang, mine pula. Mine pula. At, Lola Iya. Mine, dito mo na. Kapasado ng buhok. Mine pula. O, kung ayaw nyo, mine gray. Sige, mine ko na sa'yo na pa. Bye! Thank you, Snow! Thank you, Snow. Akin na, ayan. Snow Papi. Ayan. Okay. Mine gray. Thank you, Snow. Mine gray for only 180 pesos. Kasi mine nyo na to small size, guys. Ayan po, mukha po kayong nasa ano? Nasa Unicorn Fantasy. Ay, sa ano pala yun? Umok pala yung Unicorn. Hindi. Living girl. Hindi, nasa tiktok yung... Miknok pala. Guys, mine pula. Ay, mine pula. Mine gray for only... Uy, hindi 80 pesos to. 180, Ate Joy.
pesos. Malulugi sa'yo. Bunuhan mo talaga yung 100 yan. Mind Gray for only 180 pesos. Guys, yung yun small size po. Small size. Mind Gray for only 180 pesos. Small size. Maganda po ito. Ayan, para sa mga small size lang. Welcome kay Bia, pumasok sa live. Welcome, Pia! Oh, guys, Mind Gray for only 180 pesos. Imayin nyo na, guys. Mind Gray. Guys, pinapaubos lang po namin hoodie namin. Hoodies. Tapos magpapapol kami kung anong gusto nyong ibenta namin sa susunod na live namin. Bia! Ano to sa'yo, Bia? Maganda to sa'yo, Bia. Mine! Gray for only 180 pesos. Glitters, pakita mo yung details. Ayan, ang nakakababaeng konti. Ayan, oh. Girly. Kanina mag-send pa yan para ano? PM, Ate. PM kay Ate Joy or kay Ate Joy. Kasi siya yung naghahawak sa mga ukay. Mine! Mine na! Kailangan ko ng zipper. O, sige. Sige, hanap pa kayo. So, pass muna tayo dito. Walang may gusto. Next tayo. Balikan na natin mamaya to. Ay, grade mo. Maliit. And this is crazy. But it's my number. So call me, baby. Okay, next. Ito may zipper. Ito may zipper, guys. Ayan. Ito, Bia, may mo na. Ito, mine. Go. Okay. O, ito, guys. Murang-mura. Guys, mine. Mine. Ano kaya? Grade na lang ulit. Wag. Iba naman. Okay. Bia daw, mine. Ha? Ice cream green. O sige, yours na. Wala pa sinasabi, yours na. Sige. Di, tignan mo paano ko yun. Bia, mine mo? Ito yung may zipper. 100 lang to, 100. Mine mo na? Okay. Sabi mo kasi, mine. Ano ba? Ano ba? Zipper kasi hanap ko. So, ito yun. Mine mo na? Mine mo na? Code niya. Mine lang. Mine lang. Di, sabi mo daw kasi mine eh. Di, mine. Opo, mine. Okay. Bia. Yours na, Bia. Thank you. Code niya, mine. Kano? 100. Zipper talaga yung hinanap niyo. Okay. Puro zipper nga ilabas nyo para bilhin lahat ni Bia. Ayan. O, next tayo, next tayo. Next tayo. Ay! Ay! Ang ganda nito! Ang ganda nito, guys! Oh my God! Ay, napakaganda naman nito! Ay, napakaganda naman, oh! Wow! Ganda! Ang ganda, guys! How much is it? Pang yung headband mo pa. Okay, mine! Mine idol! Mine! Fido Dida. Ay, no pala! Fido Dida. Okay, mine Fido Dido for only 250 pesos, guys. Medium to large. Mine Fido Dido for only 250 pesos. Mine Fido Dido. Fido Dido. Mine Fido Dido for only 250 pesos, guys. Ang ganda-ganda po nito, guys. Miss R! Yan o, yan o. Plain lang sa likod. Mine Fido Dido for only 250 pesos, guys. Napakaganda po nitong jacket na to, guys. Ay, hoodie na to. Mine Fido Dido for only 250 pesos. Napakaganda nito. Napaka-astig, guys. Miss R, yan o. Napaka-astig. Oo. Mine Fido Dido for only 250 pesos, guys. Ay, guys, sa mga hindi pa po pala nagbabayad magabi, guys, magbayad na po kayo, guys. Thank you. Okay. Mine Fido Dido for only 250 pesos, guys. Kailangan ko ata dito ng radyo. Yung ano, parang paulit-ulit. Mine Fido Dido for only 250 pesos. Yan o, Miss R. O, ilalapit ko sa inyo para makita nyo, guys. Mine Fido Dido for only. Ayun na, tingnan nyo, guys. Nakalobo yung page. Nakalobo ang... Matatouch mo talaga. Matatouch mo siya, touch by touch, guys. Ayan, o. Mine Fido Dido for only 250 pesos, guys. Napakaganda nga pala ng hoodie na to, guys. Mine Fido Dido for... Ulit-ulit na ako dito. Walang nagmamine, no? Mine Fido Dido for only 250 pesos, guys.
i-mine nyo na guys. Pwede nyo itago dito yung bebe nyo. Ayan, yung mga nagtatago ng jowa dyan, dito nyo itago. Kasyang-kasya guys. Pero yung mga katulad ni Ate Lan, Ate Joy, parang Chris, hindi talaga kayang itago dito guys. Hindi kasya. Next item na. Wala, ayaw? O hindi 250 to Ate Joy, malulugi sa'yo. Mine Pido dito for only 250 pesos. Mali ka na naman, Joy. Talaga. Mali. Hindi nag-grade to si Ate Joy. Mine Pido dito, ayaw niya. Sige, next tayo. Sayang, ganda pa man din itong Pido dito na to. Mine Pido dito, ayaw niya guys. Mine Pido dito, ayaw. Mine Pido dito for only 250 pesos guys. Imayin niyo na. Ayaw. Okay, mine Pido dito. Mine Pido dito for only 250 pesos. Wala? Game na nga. O, ito naman. Okay. Mine. Check natin yung bulsa. Goods. Goods. Mine Blue Moon for only 150 pesos, guys. Eto. Blue Moon. Mine Blue Moon. Mine Blue Moon for only 150 pesos hoodie, guys. Small size. Mine Blue Moon for only 150 pesos. Small size. Mine Blue Moon for only 250 pesos. Small size. Mine Blue Moon for only 200 pesos. Ay, 150 pesos. Kaya ko namamali ng Small to medium size. Mine Blue Moon for only 150 pesos. 150 pesos lang po, Mine Blue Moon. For only 150 pesos, guys. Small to medium size. Mine Blue Moon. For only 150 pesos, i-mine nyo na, guys. Guys, mine nyo na to. Mine Blue Moon for only 150 pesos, guys. Ayan, maganda po. Small to medium size. I-mine nyo na po. 150 lang. Guys, come on. Mine nyo na, guys. Murang-mura na po to, guys. Sa 150 lang. Blue Moon na. Imagine mo yun, makakapunta ka na sa Asun Namun. Diba? Pamasahe. Ito na yun. 150 lang. Blue Moon. For only 150. Small to medium. Guys, i-mine nyo na. Nahilo na yung Blue Moon. Mine nyo na to, guys. 150 lang, oh. Wala ba kayong mga internet? Hindi kayo nagpaparamdam. Mag-comment kayo dito. Ano kayo, mga ghost? Mga ghost? O mga hindi ginusto? Mine, Blue Moon. Mine, Blue Moon sa may gusto. Oh. Ay, akala ko ikaw magmamine, Bia. Bia, i-mine mo na. Mine, Blue Moon. Oh, dali na. Mine nyo na. Dali na, oh. Mine nyo na, maganda. Maganda to sa halagang nag-aabang lang baka sakali may magustuhan. Ay, sige po. Sige, Nikens. Mine Blue Moon for only 150 pesos. Ayaw nyo ng Blue Moon? Bakit ayaw nyo ng Blue Moon? Ganda kaya na itong Blue Moon. Kulay dilaw. Ayaw? Ang liit kasi. Oh, sige, Trixie. Kaya Ito yan ng medium. Kasha lang medium to. Small to medium, oh. Stretchable. Ayun, si Becca. Becca, yours na, Becca. Yours na, Becca. Bagay na bagay sa'yo to. Size ni Becca nga yan. Size ni Becca to. Lalo kang puputi dito. Lalong may love si Ate Joy. Bye, 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 away. Maganda. Maganda, maganda. Ito. Bibe. Ganda sa akin na, kaso hindi siya maganda sa size ko. Eto guys, murang-mura. Ayan. Mine flower. Mine flower for only 100 pesos. Small to medium. Mine flower for only 100 pesos. Small to medium, guys. Mine flower. Sige, hanap po kita ng XL. Trixie. Mine flower for only 100 pesos. Small to medium. Guys, mine nyo na to, guys. Small to medium, mine flower. For only 100
100 pesos, guys. 100 lang po to, guys, oh. 100 pesos lang po to, guys. Imayin nyo na po to. Mind flower for only 100 pesos. Mind flower. Mind, Jensky, lagyan mo ng code. Mind flower for only 100 pesos. Mind flower. Flower. Mind flower, guys. Mind flower. Mind flower for only 100 pesos. Palagyan po ng code. Lagay mind tapos flower. Ulit mo, may flower. Mind flower. Copy mo yung mind flower. Mind flower for Mind flower for only 100 pesos. Lalabang ko tong anak ko. Mind flower. Buntis to. Putra isa. Ang laki, lola eh. Oy, Jensky, yours na. Okay. Jensky. Thank you. Aray, yubo, aray. Boy. Aba. Nauna na si Jensky, ba? Tulog na si Nanay LB, bilhin ko. Sabi niya kanina yung Inantok na. Ay, ganon? Tulugan niyo yung live. Ala! Okay, next tayo. Next item. Eto, maganda to, guys. Ay, paanang manok. Napakaganda na ito, guys. Ay, nako, Bia. Ay, sino naghahanap ng ano? Bia. Ang ganda na ito. Anong code? Ibang code para ano? Ang ganda, oh. Bia, imayin mo na, may zipper. Iyan, ganda. Ay, original. Guys, 250. Ganda ng, ay ganda. Ganda. Ang ganda, oh, marad. Ay, ano po? Small to medium. Bia, original. Grabe, small to medium. Mine, anong zipper? Hindi zipper yung ano code. Mine. Neo. Mine Neo. N-E-O. N-E-O. Mine Neo. N-E-O. Sa diganin mo. Oo. May likod. Pakita niyo yung Ito likod. yung likod, oh. Mine Neo. Check niyo yung pockets. Ay, ganda, oh. Yours na, Bia. 250. Oh, goods. Walang damage. Grabe. Apakaganda. Teka lang, anong spelling ng Mio? N-E-O. Kasi Nanay LB, N-I-O, Mio. Nanay Elvie, mali ka. Spelling. Nauna si Bia. Ang ganda. Ang ganda na ito. Kano yan, Pab? Ay, oo nga. Pab, kano yan? Ang ganda. Lagi may design, Bia. Di ka magsisisi. May details. Pakita niyo yung details. Tingnan nyo. Guys, may bulsa sa likod. Pwede ka maglagay ng cellphone. Ayan o, may bulsa. Ang ganda. Back pocket. Kano yan? 250. Yours na, Bia. Thanks. Ang ganda, promise. So, next. Uniqlo ba yun? Hindi. Check mo yung tela. 180. Okay siya. Okay. Mine. Venice for only 180 pesos hoodie. Medium to large. Hanggang, medium to large. May na. Ayan, no? Mine. Venice for only 180 pesos. Mine. Venice for only 180 pesos. Ang ganda nito, guys. Hoodie. Mas maganda. Mine. Venice. Boss B, yours na. Thank you, Boss B. Kagawad, pabilis yung kamay natin kagawad ah. Okay, next tayo. Next. Eto, guys. Yung next natin, original din to. Ay, 180. Bo. Gusto mo yung worth it. Okay, guys. Mine pink for only 150 pesos, guys. Ayan po siya, guys. Oh, maganda branded lining. Zipper ulit to. Ano to? Small to medium. Yeah. May zipper. Mine pink for only 150 pesos. Mine pink for only 150 pesos, guys. Original po siya. Ayun, branded. Branded po siya. Mine pink for only 150 pesos. Zipper po siya. Oh, may zipper. Mine pink for only 150 pesos, guys. Imayin nyo na po. Mine pink for only 150 pesos, guys. Small to medium. Small to medium. Mine pink. Bia, yours na. Thank you. Lahat na may zipper.
Nauna na si Bia. Jessie, naunahan ka. Ay, shootik. Ganda nito. Gimme to be a word. Boy, nalaglagan ko ng hangin ito. Parang ano to ah? Parang gusto ko yan. Mario Boys. Ano ba to? MJ? XL. Ha? XL yung size. Hindi, pero ano siya? Large to XL. Okay, mine! Mine MJ! For only! Magkano ba? Ang ganda nito eh. Mine MJ for only 300 pesos. Napakaganda ng mga details niya, guys. Ang ganda, walang damage. Napakaganda po. Mine MJ. O, yan o. Mine MJ for only 300 pesos. Kompleto yung bato niya kahit bilangin ko pa sa inyo isa-isa. Tignan nyo guys, oh. Ang ganda. Oh my God. Mine MJ for only 300 pesos. Mine MJ for only 300 pesos. Napakaganda po neto guys. Ayan, sigurado pong ano, aangat po kayo sa langit. Ayan. Mine MJ for only 300 pesos. Mine MJ. Heaven. Dapat pala heaven eh, no? Mine heaven. Mine MJ for only 300 pesos. Ang ganda nito guys. Ang ganda nito, promise. Ang ganda ng details niya guys. Ang ganda nito. Kung ayaw nyo, gusto namin. Mine MJ for only 300 pesos. Imayin nyo na, napakaganda nito, promise. Huwag yun na pagsisihan. Ito, MJ. Mine MJ for only 300 pesos. Ang ganda nito nga. Ay, kaganda nito. Mine MJ for only 300 pesos, guys. Imayin nyo na. Ay, walang magmamine. Kaganda niya, no? Alam niyo bang napakahirap idikit ng mga yan, no? Kompleto yung bato. Kompleto yan. Mine MJ for only 300 pesos. Ano yan? ABCDE. Ay, putik na yun. ABCDE pala yan. OPQRS. Ano ba yun? Binasa-basa ko pa. Kala ko, Mine na. abode. ABCDE. OPQRS. Mine MJ for only 300. Ayun, ang ganda nito. Ang ganda nito. Ayoko, pakawalan, no? Ang ganda, oh. Meron pa daw. Mine nyo na to. Meron pa daw. Isang sando pa rin sa isang. Mine nyo na. Mine MJ for only 300. Bagay kay Jake yan, may headset to. Asan yung headset? Ito. Ito? Tali ito. Hindi to headset. Headset ang puti. Hindi to headset. Ang headset. Ito. Asan na? Ayan, ayan. Asan? Sige. Sarcastic lang naman. Ito naman masyado kang gullible. Sige na. Ganyan mo, legit. Yan. Earphone kasi ito, hindi headset to. Pinangluga ko na to, guys. Ala na, nasa tenga ko na. Ala. Next. Alam may gusto? Mishka, ikaw na lang kumuha kayo. Mishka. Kunin mo na, oh. Next item, balikan na lang. Okay. Yung next item, maganda sana eh. Ang ganda. Ay, alang ganda ng music. Britney. Ganda ng music. Umabay ka sa kanta, dali. Oh, may music, Bia. I-mine mo na. Sige na, parang awa mo na. I-mine mo na, 300. Mine MJ for only 300 pesos. I-mine nyo na, guys. Mine. MJ for... Bia, i-mine mo na. May music to. Ang laki niyan. Hindi. Ako nga, kaya kong isuot yan eh. Gusto mo isuot ko? Wag na. Bagay sa ito, Bia. Promise. May headset pa. Dali na, mine nyo na. Gano'n ba kalit si Bia? Malaki daw yan. Baka matawag. So, maliit ka pa sa akin. Bigay mo sa ano. Tatay mo. Mine for Cassie, RGE. Ah! Oh! Thank you! Andiyan na pala. Yan yung isa sa mga... Nakuha mo! Nakuha mo! Nung nag-challenge ka. Tara, Thailand! Tara, Thailand! Roy, ang ganda ng Ah, sa RGE? RGE, more! Tignan ko lang kung ipamigay mo yan. Yan nga! Gusto ko sa... Ay! Kasi... Ay, ang ganda! Mine, Bibe! Bia, may zipper, maganda!
Mamayin ko sana kasi. Okay. Mind Bibe for only. Dahil Small na video. may LV, small. Small to medium. Ay, small lang. Small lang. Ay, small size. Mind Bibe for only 200 pesos! Ang ganda nito! Ang ganda nito, guys! Bibi yan, oh! Mind Bibe. Naknash? Hindi yan Bibi. Bibe po. Bibe. Mind Bibe. Naknash. Mind Bibe. I-complete mo talaga. Mind Bibe for only 200 pesos. Mind Bibe. Mind Bibe for only 200 pesos. Mind Bibe for only 200 pesos. Small size. Ang ganda, guys. So, tignan nyo, oh. Oh, Yun. Naknash, yours na po. Yan, oh, G-Duck. Duck yan. Okay, yours na. Girl duck. Magkano pala? Nag-mine ako, di ko alam price. Alin? Alin ang winain mo, Bia? Yung kanina. Oo, 300. 300. Yung total? Hindi, yung kanina minahin niya, yung damit. Ah, 300. Yung yung ano? Alin yan? Yung para kay Kasi ba? Hindi. Yung kay Bia, ilan na lang? 250 yun. Yung sa'yo, 250. Ate Joy, sabog ka ba? Hindi, may isa pa siya. Dalawa yung sa kanya talaga. 250 yung ano, yung katulad ng brand nito. Bia, na late ka. Sayang. 500 na. 500 na lahat kay Bia. Eto guys, maganda rin to guys. Sabi ko Hoodie. sa'yo, Bia eh. Ah. Okay. Mine Mikael. Mine Mikael for only 200 pesos, guys. Mikael, mine Mikael. Medium size, medium to large. Mine Mikael for only 200 pesos. Paano i-deliver? I'm from Cebu. Naknash, message ka lang po kay Ate Joy. Ate Joy, mag-ano ka? Ito, yung nag-comment na Joy, J-O-Y-Y. Paki-message na lang po yan or i-message ka ni Ate Joy. Pa-replyan na lang po para ma-send po sa'yo kung paano yung payment and kung saan mo i-check out. May link po kasi. Payment first policy po tayo. Pero isa-send po sa'yo yung link kung saan mo i-check out. Meron nga lang pong bayad na piso plus yung shipping fee kasi i-check out. Okay po, Naknash. Okay, mine, Mikael for only 200 pesos. Medium size. Medium to large. Mine, Mikael for only 200 pesos. Imahin nyo na guys, medium to large size. Mine, Mikael for only 200 pesos. Imahin nyo na guys, mine, Mikael for only 200 pesos guys. Medium to large, mine, Mikael. Ang ganda po. Mine, Mikael for only 200 pesos. Ang ganda oh. Mine, Mikael for only 200 pesos, medium size. Ayan, ang ganda guys. O, next muna tayo. Ayaw nyo? Buha ka na. Mine, Mikael. Nanay LB, yours na. Dito na. Nanay LB. Thank you, Nanay LB. Next. Ay, ang ganda. Gusto mo to, Lola? Gusto daw ni Lola eh. Maganda nga to. Ay, ang ganda nga. Bo. Ha? Blue yun, di ba? Blue? Dark blue? Okay. Mine. Dark blue for only 150 pesos, guys. 150 lang po. Medium size. Mine, dark blue for only 150 pesos, guys. Jacket na may hoodie. Mine, dark blue for only 150 pesos. Mine, dark blue for only 150 pesos. Small to medium. Mine, dark blue for only 150 pesos. Jensky, yours na po. Thank you. Thank you. May singaw ko sa dila. Sakit ng dila ko.
Eto guys. Oh. Ha? Okay, Mine Love. Mine Love for only 100 pesos, guys. Small to medium, kasha hanggang large. Mine Love for only 100 pesos. Mine Love for only 100 pesos, guys. Small to large, kasha to, guys. Stretchable. Mine Love for only 100 pesos. Mine Love for only 100 pesos, guys. Small to large. Mine Love for only 100 pesos, guys. Imayin nyo na po, murang-mura lang. Mine Love for only 100 pesos, guys. Small to large. Mine Love for only 100 pesos. Imayin nyo na po. Murang-mura lang, guys. Ayun, sending you all my love. Mine Love for only 100 pesos. Small to large po ito, guys. Imayin nyo na po. Magandang klase rin po siya. Ayun, Mine Love for only 100 pesos. Small to large, stretchable. Wala may gusto? Next tayo. Together. Okay. Ay. Oh, ganda na ito. Okay, mine A and F or AF na lang. My A and F. My A and F for only 250 pesos, guys. Small to medium. Mine AFF A and F for only 250 pesos, guys. Napakaganda po na ito, guys, oh. Original. My A and F for only 250 pesos. Original po siya. Mine A and F for only 250 pesos. Imayin nyo na, guys. Napakaganda po na itong hoodie na to, guys. Goods na goods po siya. Wala po siyang sira. Ayan, mine A and F for only 250 pesos. Small to medium size. My A and F for only 250 pesos. Boss B, bagay din sa'yo to. Imayin nyo na. Ayun o, nakakapogi, nakakaganda. Mine A and F for only 250 pesos. Jake, bagay mo din. Bia, bagay mo maging dress to. Medium. Small to medium. Ang ganda, promise. Bilhin nyo na. 250 lang. Ayan o. Hindi siya small. Anong medium to large? Hindi. Hindi. Small to medium lang siya. Oh, mine nyo na. 250 lang. Mine A and F for only 250 pesos. Guys, napakaganda na ito. Ewan ko sa inyo, bakit di nyo gusto? Ang ganda na. May ganun talaga eh, no? Yung feeling na, ano, gusto ka ng isang tao, pero di mo gusto kasi may gusto ka iba. Ito, ang ganda, oh. Oh. Main nyo na, guys! Main nyo na! Kung ano yung maganda, yun yung ayaw nyo. Diba? Oh, ano na? Imain nyo na. Mine A and F for only 250. Sige, ayaw nyo eh. Next na. Ayun lang, Jake. Okay, next. Sayang, ganda pa naman din. Eto may zipper. Oh. Guys. Mine blue for only 180 pesos. Jake, pwede mo naman ipakasya ko ulit eh. Ayan, guys. Mine blue for only 180 pesos. Mine blue for only 180 pesos, guys. Mine blue for only 180 pesos, guys. Medium size, medium to large. And heavy, oh, medium to large.
Kumain nyo na guys. Ay, di medium size lang siya, no? Or kasha large? Kasha large. Mind Blue for only 180 pesos. Kinabo yung tape. Mind Blue for only 180 pesos, guys. Mind Blue for only 180 pesos. Walang may gusto neto? Meron na ba? Wala. Okay na. Next na tayo. 180. Okay. Next. Wala. Ha? Bago? Ito guys, maganda to. Plain brown. Mind brown, guys. Boom. Mind brown for only 150. Mind brown for only 150 pesos, guys. Small to medium size. Mind brown for... Magkailan pa na-check out. Jensky, babayaran mo muna po. Payment first. Tapos isend sa'yo yung link. Ayan si Meow. Ay, Meow, yours na. Meow. Isend sa'yo yung link kung saan may check out. Pero may babayaran ka lang na piso. Sa pagka-check out mo, pag deliver sa'yo, may babayaran kang piso plus shipping fee. Yan. Meow, yours na to. Thank you, Meow. Kami nga yan pa? Ha? 150. Next. Ito mo. Same price. Yan. 150? Ay, ang ganda. Ha? Okay. Guys, mine. Mine candy for only 120 pesos. Mine candy for only 120 pesos, guys. Medium to large. Mine candy for only 120 pesos. Mine candy for only 120 pesos. Medium to large. Mine candy for only 120 pesos. Mine candy for only 120 pesos, guys. Medium to large. Mine candy for only 120 pesos, guys. Medium to large. Mine candy for only 120 pesos. Medium to large. Jensky, message mo po sa Ate Joy. Guys, mine candy for only 120 pesos. Kumain nyo na. Maganda siya, guys. Mine candy for only 120 pesos. Mine candy. Irene Canonia, yours na po. Thank you. I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. Next. Ay, ang ganda. Ay. Ang ganda ng design. Ha? Guys, mine. Ano to? Ibang language to ah. Mine. Okay, mine brownie for only 250 pesos. Mine brownie for only 250 pesos. Tignan niyo yung likod, guys. Okay, tignan niyo yung likod. Napakaganda. Mine brownie for only 250 pesos. Napakaganda po nito, guys. 250. Mine brownie for only 250, guys. Large size. Ayan. Large size, guys. Mine brownie for only 250. Mine brownie for only 250, guys. Large size. Ang ganda po nito. Hindi nyo nga lang po maintindihan yung lingwahe. Mine brownie
For only 250 pesos, guys. Mine brownie for only 250 pesos. I-mine nyo na, guys. Large size, guys. Ang ganda sa likod, oh. Kumain nyo na, ang ganda oh. Ayan, guys. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Mine brownie for only 250 pesos, guys. Large size, guys. Wala? Walang may gusto? Ang ganda pa man din na ito. Wala? Okay, next tayo. Paganda. Pag nagustuhan nyo, ha? Wait nga, sub muna. Teka, sa katalalunan ko. Ikaw muna. Sub. Guys, papalitan nga po pala tayo ng sex bomb. Kaya mo na yan. Pamblon! Guys, papalitan nga pala tayo ni Bumblebee ay Bumble Red. Ito po. Hi guys, next item natin, ito. Wait lang, susunod muna natin dito. Tao-tao ka na lang. Guys, small to medium. Small to medium. Pamay na lang ako dito ng pink. Mine pink for only... For only 180 pesos. For only 180 pesos. Pwede daw ito mamamayad sa niya tayo. Let's go, guys! Magkano to ulit? 180. 180, guys! Let's go! Pink! Pink. Mine pink for only 180 pesos, guys. No, mine pink! Pwede tomorrow bayad, Pink! Let's go! Pwede tomorrow bayad, pwede po. Yeah, pwede, pwede! Mine pink! Mine na guys. Mine na ba? Maganda kayo. Mine pink! Comment na mine pink! Mine si pink! Gumising na nga ito, mine. Comment mine pink sino? Mine pink na guys. Mine pink! Mine pink! Ganda kayo nito, oh! 180 pesos, guys. Medium. Medium to large. Yes! Ayan, mine pink. Come on, guys. Ilang sila ko? Comment mine pink! Pag sure ba? Pag sure, Jake! Oh, bayad ni nanay. Mine daw ni nanay ito. Oh, mine! 180 pesos. Oh. Thank you, nanay! Ay! Ito din, Sino? maganda to. Siga si nanay. Hindi mo ba na... Nanay. Ito, maganda nito, guys! Bayad yun. Sa mahilig dyan sa black! Huwag mo nalagyan po. Ayan, sa mahilig dyan sa black, guys! Let's go! Ito lang. Lagay mo doon kay nanay. Oh, ito pa. Ha? Tiger. Embroid siya, guys, oh. Ang ganda ng design, oh. Embroid. Wala, maganda. 200, guys! 200! Mine tiger. Tiger. Large. Large size. Mine Tiger! Sa mahilig dyan sa black, oh. Tsaka ganda niya, guys. Mine large. Maganda yung design niya. Mine tiger, mine tiger. Mine tiger na. Mine Tiger! Let's go! Comment na mine Tiger! Tiger! Tiger, guys. 200 pesos. Mine na. Guys, mine nyo. Ang ganda ka talaga. For only 200 pesos! Kung tumasin na yung Mine tiger for only 200 pesos, guys. Let's go! Comment, mine Tiger! Let's go! Let's go, guys! Ang ganda ng design, oh! Roar! Roar. Roxy. Roar! Let's go! Mine na! 200 lang ba? It's me, Bansky! Ayan, Jensky! Mine mo na to! 200 lang. Mine Roar! Ay, Tiger!
guys. Mine Tiger for only 200 pesos, guys. Large size. Pwede ipa-repair, paputulan. Oh, Yes. din. Mine Tiger for only 200 pesos. Malaki Large sa size. inyo. Mine nyo na, guys. Mine, 100 lang. Tiger po yan. Oh. In bright. Mine Tiger for only 200. Ayaw nyo to? Okay na. Ay, Irene, ganon yun. Yours na po. Thank you, Irene. Thank you. Thank you po. Thank you. Akala ko Tiger Zoo. Thank you, Irene. Next, next. Ay, ang ganda rin ito. Guys, abangan niyo yung next, guys. Ang ganda rin ito. Guys, malungkot yung bibe. Yan. Ang ganda ng kulay. Guys, mine duck for only 180 pesos, guys. Oh. Mine duck for only 180 pesos, guys. Medium to large. Hindi naman duck yan eh. So 7 dwarfs yan eh. Ay, dwarf ba yan? Ay, oo pala. Sorry. Mine dwarf for only 180 pesos. Mine dwarf for only 180 pesos, guys. Medium size, medium Gusto to ko large. naman si Snow White ngayon. Si Grande yan eh. Oh. Hi na, guys. Mine dwarf for only 180 pesos, medium to large. Mine dwarf for only 180 pesos, medium to large. Mine. Mine dwarf for only 180 pesos, medium to large. Ang ganda, oh. Ang ganda ng kulay. Perfect, perfect. Mine dwarf for only, ayun. Nikens. Pangalawa niya na yan eh. Okay. Nikens, pa-message na lang po si Ate Joy, ha? Thank you po. Thank you. Nikens. Thank you. Next. Next. Ayan, ito guys. Maganda din. Ano yung maganda? Ay. Eto guys, Mine Brave for only 200 pesos. Nando. Ayan. Guys, Mine Brave for only 200 pesos, guys. Large size. Mine Brave for only 200 pesos. Mine Brave for only 200 pesos. Large size lang siya. Mine Brave for only 200 pesos. Large size. Mine Brave for only 200 pesos. Guys, i-mine nyo na po. Guys, maganda oh. 200. Mine Brave for only 200 pesos. Mine guys, ang mahilig sa purple dyan, oh. Purple. Ayan na, kinuha na. Yours, Nanay LV. Mine Thank you. Brave. Okay na yan. O, Nanay Elvie, yours na. Thank you, Ay, nanay. maganda, promise. Oo. Ganda to sa nanay. Ay, nulit naman ni Nanay Elvie. Okay, next. Thank you po. Ay, ang ganda. Ay, abangan ito guys. Ito, maganda rin to. Wow. Guys. Hi, love. Bye-bye. Ingat. Galing. Kaya mo na magsaya. Ayan, ang ganda kasi. Ang ganda ng tela. May design din. Kasi. Guys, mine NOS. Mine NOS for only 150 pesos. Bye-bye. Bye-bye. Bebenta rin kasi ginagaya. Bebenta siya.
pesos, guys. Large size. Mine NOS for only 150 pesos. Mine NOS for only 150 pesos, guys. Large size po. Mine NOS for only 150 pesos. Mine NOS for only 150 pesos. Large size. Mine NOS. 150 lang daw, guys. Mine NOS for only 150 pesos. Large size. Mine NOS for only 150 pesos. Large size. Bye. Mine NOS for only 150 pesos. Guys, i-mine nyo na po. Wait lang, inom mga tubig. NOS. Mine nyo na guys. Let's go. Mine nyo na. Mine NOS. For only 150. Mine NOS. Maganda siya guys. Mine NOS. Mine NOS for only 150. I-mine nyo na guys. Mine. Mine NOS. Mine NOS for only 150, guys. Large size. Large size. Yes, large. Wala? Mine guys, mine NOS. Wala guys. Large 150 pesos. Wala. Ano, tape. Tissue din. Pag-sure ba? Wala na guys, wala. Drink Del Monte Fire Last. after all-day Last. gathering to cleanse your tummy nightly. Studying complex topics can be Oh, challenging. next. Highlight the Next text na, you next. want to simplify and let Grammarly rewrite it. Ito. Wala rin. Grammarly makes your message clear so it's understood. Ito. Bo. Wala pa. Pamigay nyo na. Mine green for only 100 pesos. 100 na lang. Hoy! Mura guys, 100 na lang guys. Mine green for only 100 pesos. Large, guys. Mine green for only 100 pesos, guys. Mine green for only 100 pesos, guys. Ayun na, mine green. Ayan, Nanay LB, yours na po. Thank you, Nanay LB. Last na po ito, guys. Thank you, nanay. May last na lang. Pero, babalikan pa ba natin yung mga nauna? Sige. Feeling ko tulog si Nanay LB nung nung mga panahon na Teletubbies. Thank you, nay. Next! Dapat dalhin sa piyestahan si Lola Ina. Ganyan talaga sayawan. Ganyan talaga kanta. Oo, dayaw. Ganun mo ba? Malay. Dala mo sa kaluluan. Sayawin mo doon. Sa orkestra. Ganun. Oh, guys! Guys, mine nguso! Mine nguso! Ay yung size nun, Nanay LB, large. Mine nguso for only. Ano na lang to, guys? 180 na lang ang ganda. 180 na lang, oh. Makapal. Siya guys, promise, maganda siya. Mine nguso for only 180 pesos. Ang ganda nito. Ang ganda. Price down. Nasel ba? 180 na lang to, guys. Price down, guys. Mine nguso, 180 na lang for only 180 pesos para lang mabili na. Tapos yung mga, ano pa natin yun, Bo? Yung mga nakakalagpas. Dala mo yun ay. Mine nguso for only 180 pesos, guys. I-mine nyo na to, guys, oh. 180 lang ang ganda. Large po to, guys. Large. Ayun, large. Large to XL. Mine nguso for only 180 pesos. Mine nguso for only 180 pesos, guys.
Mine nyo na guys, large to XL. Mine guys, for only 180 pesos. Mine muso. Mine muso. Ayun yun. Maganda siya guys, makapal siya. Ano ba ito, Lars? Thailand. Mine muso for only 180 pesos. Price low na guys. 180. Mine muso, thank you Irene Canonio. Thank you po. Thank you. Thank you. Babalikan niyo yan. Balikan niya na. Ano dyan? Thank you po. Ang mga tubig iba ka naman. Yung Pido Dido. Let's go. Pido Dido. Alayo. Next. Ito guys. Large yan, large. 250 yan. Para sa mga large, pang large. 250, di ba? Mine. Dito. 250. Mine, Pido Dido. Mine, Pido Dido guys. Let's go. Comment mine, Pido Dido for only 250 pesos. Large. Large to guys. Maganda din siya guys. Oh, yung design oh. Pido Dido. Mas Mine. maganda siya, promise. Mine yun na. Mine, Pido Dido for only 250. Makapal din siya guys, makapal din siya. Saka yun. Comment mine, Pido Dido. Masyado bang mahaba? Mine, 50. mine Didi na lang, Didi. Mine, Didi? Dito. Kung ayaw nyo, mine dito na lang. Mine Dido. Mine Dido. Mine Dido guys. For only 250. Large size. Large. Mine yun na. Tapos si Manny na, maganda. Mine daw. Si Big Busara. Hey, thank you, Thank you, Big Miss Sara. Thank you po. More Ilan mine. nila yung pinapaubos natin? Guys, 5 na lang yung natitira. Sana kunin nyo na po para sold out tayo sa hoodies. Oo, 5 na lang guys. Let's Sana go, kunin nyo na para lagi tayo sold out, guys. 5 na lang guys. Konti na, 5 na lang. Let's go. Ayan, ito. Mine A and F. Dito Sarah, ang ganda na ito. Original to ni Sarah. Ganda. Ay, ang 250. ganda. Branded ko yan, branded. Ang ganda nga, branded. 250. 250. A and F. Mine A and F. Mine A and F. Ayan si Zach. Zach, yours na. Thank you, Zach. Thank you po. Bagay ito sa'yo, Zach. Bagay ito sa'yo. Ayan, konti na lang, guys. Apat na lang. Apat na lang. Ito, maganda din. Kapal din siya, guys. NOS, mine. NOS. Ibi. Mine NOS. For only 150. Sophie, maganda Sophie oh. 150 na lang to, guys. Comment mine NOS. Yung minayin mo ba, Zach? Kasha yun sa'yo. Kasha yun. Pre, kasha sa'yo yun, pre. Mine NOS for only 150. Zach, kasha sa'yo yun lalo na pagka meron kang eyeshadow tsaka lipstick na pink. Let's go, comment mine. NOS. Mine NOS. Big Busara, mine mo na. Big Sara, kasha sa'yo yan, oh. Big Sara, 150 lang. 150. Big Sara, 150 lang, tumayin mo na. NOS, oh, 150 lang. Para maubos na. Ilan na lang yun, o 3 na lang natitira pagka namayin to. Para sold out. Imayin nyo na, guys. Hindi nyo pagsisisihan.
Mine na po, Big Busara! I-mine nyo na guys. Ay, mamain ka anak for Lola. Ikaw na lang. Thank you! Thank you! Sino? Si ano, si Meow. Meow, yours na, Meow. Ano? Si Ate Sara kasi mine na po. Okay. Yours na, Big Busara. Thank you! Thank you, Big Busara. Okay, tatlo na lang. Tatlo na lang. Let's go! Sold out na! Ito maliit! Gusto ko yung gray kanina eh. Jensky, kung nandyan ka pa. Maliit pa para sa'yo. Guys, tatlo na lang. Pag nabili to, dalawa na lang. I-sold out yun na. Ayan! 100 Mine Love for only 100 pesos, guys. Medium. Medium size. Mine Love for only 100. I-mine nyo na, guys. Tatlo na lang itong natitira, guys. Pag na-mine to, dalawa na lang. Ay, sana love. Mine Love for only 100 pesos. 100 lang. I-mine nyo na. Mine na, guys. Size from small to medium. Ay, kasha din sa large. Mine. Ha? Kasha sa large? Medium. Small to medium. Mine Love for Lola E. Thank you. Thank you, Kesty! Ay, Yay! Lola, sige! Nauna si Jensky. Ah? Ay, nauna pala si Jensky. Sorry, Kesky. Ay. Ay! Next time! Oh, next! Di ba yun yung taga-ano? Kalawang. Next, Kesty! Next! Kesky, dalian mo para pang-ano kay Lola E. Mag-ready ka na! Mine mo na. Ito. Mine na! Ayan, bagay! Mag-ready ka na ng mine! Ito, bagay kay Lola E. Word na mine! Mine gray! Mine Gray. Oh! Mine gray! Mine Gray for only 150 pesos. Mine Gray. Mine gray, guys! Mine Gray. Jensky, yours na po. Okay lang po yun. Sa'yo na yun. Mine Gray. SSB. SB! Kay Lola iba to? Girl na girl! Pasod nyo nga ngayon. Pasod nyo na. Pasod nyo na. Thank you! Model! Thank you! Wala pa ay! Pero Model ka raw, model. Okay, Lola daw. model ako, Sige model! nga, sige nga. Kaka siya ba? Paano nakalagay doon sa gray? Fake it. Gray, yung sa design. Paki-try daw, sabi ni Kesby. Kasya yan. Lola Iha. Oh, Sexy mo naman matanda! may daddy ka dyan. Yes, Lola SSB! I'm going to Baguio. Baguilata. Bagay. Dito, Gray. Ito, ano, sino ba yung sinabi ako dito eh? Hindi. Oh, mine guys! Mine gray! Namay na yan! Mine ba? Ay, na pala? May nakalagay bang mine? Kisby, thank you! Asan yung ganito? Yung mine. Pabagyo na ako, guys! Bagay, Lola eh. Thank you! Gray ba yung ano na ito? Ito. Wala na ito ng Ang brown yan din pa! Gray din pa! Pink yan, pink! Alam ko pink. Gray lang na sulat ko. Pink yung sinabi ni Papi dyan. Hindi. May pinas na rin ba? Ay, ito yun. Nakuha na ba niya to? Wait lang, guys. Wait lang, ha? Wait lang ba? Oh, ito. Yan. Ito kasi oh. Unicorn fantasy sabi mo dyan. Unicorn ba? Siya yung unicorn sa amin eh. Unicorn. Diyan may zipper yan, basta kay Bia may zipper. Unicorn fantasy. Basta lang yung unicorn na. Thank you, Kesby. Unicorn? Oo. Thank you. Thank you, sis babe. Mayroon na iwan na aking papa. Yan. Ano na yung lalay? 150. Ah, 180. 180. 180. Blue tsaka brown, nandyan pa. Ayan, ito. Last na to, Jay. Kami, isa pa. pesos lang. Ito, guys. Oh, may zipper. Mine blue for only 180 pesos. May brown
brownie kay Meow Yu. You're welcome. Yes, thank you, Jensky. Guys, mine blue for only 180 pesos. Guys, hindi lang siya masarap. Mataba yung manigay niya. Oo. Mataba. Hindi, healthy. Healthy kasi yung manikin, guys, kaya hindi siya masarap. Mine blue for only 180 pesos. Mine nyo na, guys. Mine. 180 pesos, guys. Ayan siya, oh, ganyan siya. Ayan, makapal siya, guys, oh, makapal. Mine blue for only 180 pesos. Mine blue. Mine blue for nanay. Nanay. Pabs, mine blue for nanay, si Meow Meow. Ay, thank you, Meow Meow. Thank you, Meow. Kay Meow to, Ate Joy. For nanay. Thank you, Meow. Ito muna. Last na yan? Ano ba? Meron pa. Meron pa. Ito muna. Okay, ano pa? Thank you, Meow. Ito, brownie tayo. Ito, maganda to. Mahilig din sa pink. Ito, brownie tayo, brownie. Mine brownie for only 250 pesos. Ilan ba yung natira? Mine brownie for Tingnan mo only. sa likod. Oh, wow. Ay, ang ganda, ang sexy. Ayan lang. May Ay, design, guys, guys, oh, konti sa na lang likod. to. I-ano nyo na to, mine nyo na to. Konti na lang. Mine brownie for only 250, guys. Mine Yan, maganda to, oh. brownie. Ang ganda ng likod. Oh, ganda, guys. Mine brownie for only 250 pesos. Comment, guys, mine brownie. Let's go. Mine brownie for only 250 pesos. Yes, maganda yung ano, guys, oh, likod, oh. Oh. Sexy pa. Promise, May design. maganda. Ganda. Ganda ng likod. Mine brownie for only 250 pesos. Mine brownie for Tipan. Ah, thank you, Kespi. Wow, nagulat naman ako, eh. Aray ko. Thank you. Thank you po. Sulat ba? Baka inano ni Kespi kasi Parang daw di sexy. kakabagin. Oo, sexy sa likod ba? alam mo talaga ako, Kespi. Ha? Kilala mo talaga ako. Thank you, ha? Thank you so much. Para di ka babagi. Thank you po. Next time. Ay! Wait lang. Next. Ayan. Ganon mo kasi yung for tonight natin sold out. Yung for tonight, ha? Ito kagabi to eh. Alright, sold out tayo for tonight. Pero yung kahapon, ibabalik natin. Ilang piraso lang po to. Kaya naman check out nyo na, guys, para sold out talaga tayo. Apat na lang yung natin kahapon, guys. Apat na lang. Ayan, ito maganda din. Zipper. Mine? Fur. Mine fur. Fur. Mine fur. 180 pesos. Small. Small. Mine fur. For only 180, guys. Mine fur. Basta Isang SUR. na rin dyan sa ngayon. Ito din bagay sa akin kasi small. No. Mine fur. May na, guys. Mine fur for Kasama only si Bia yung 180. naghahanap ng zipper. Oo, Kasi natulog apat na. na lang yan. Apat na lang kaya mine 4. Kuha mo pa na eh. Apat na lang to, guys. Imahin nyo na, guys, para ma-sold out kami. Mine fur, dali na. Ayan na, mine 4. Dali. Mine fur. Mine fur. Ba't kasi ganyan spelling? Sino ba nag-invento niyan? Naku. Ala. Ano sinasabi oh? Hindi! Ang nang-English word ba? Ano sinasabi oh? Bakit sila na nag-invento? Mine fur. Dali na, guys. Comment mine fur. Pagka nabili yan, 3 na lang. Oo. Dali na, guys. Para mine fur. Fur. Guys, 3 na lang. Pagka nabili yan. Guys, sold out na kami oh. Remind nyo na. Sa mga small size dyan. Oo. Si ano yung small eh? Si Bia tsaka si Kaya sana maganda Si Lynn Pontilias din. Mine fur, guys, for only 180! Dahil dyan, gawin na. Yay! Mine fur for Pau! Thank you, Sophie! Ay, thank you, Sophie! Thank you! Okay, 3 na lang. Dahil dyan, 3 na lang. Kunti na lang, guys. Wait lang. 3 na lang, guys. I-solve nyo na to. Solve
Thank you! Thank you, Sophie. Pao, thank you ka. Binigay sa'yo yung jacket. Harap ka dali. Thank you ka. Dali, Pao. Thank you. Thank you po, Tita Sophie. Ganon. Tita Sophie. Thank you, Tita Sophie. Sisay. Tatlo na lang! Tatlo na lang. Tatlo na lang, guys. Mine abo. Mine. USA. Oh, USA. Mine USA for only 180 pesos, sis. 180 na lang, guys. 180. 180, guys. Bilhin nyo na, guys, oh. Tatlo na lang to. Pasold out tayo. size. Guys lang. Large. Large, guys. Large. Maganda siya, oh. O, diba? Crown. Mine USA for pinks. Wow! Miss R, Thank you, bumaba. Miss R. Miss R. Oh, sulatan mo na. Thank you, Miss R. Yay! Dalawa na lang! Oh my goodness! I'm so excited. Thank you! Bagay din po sa'yo. Thank you po! Ayan, Thank you, Miss R. Oh, dalawa na lang! Dalawa na lang, guys. Dalawa na lang. Mine abo. Mine abo. Mine ako, guys! For only 200 pesos. Ses! Ganda rin kayo sa Mine abo, guys! Comment mine abo for only 200! Ayan. 200 lang, guys! Mine! Comment mine abo! For only 200 pesos, ses. Let's go! Dalawa na lang to, guys! Mag-sold out Dalawa na na lang, kami! guys. Mas-sold out na kami. Mine nyo na. Ngayon at saka kahapon, dali na, guys! Para maka-ano naman tayo ulit. Iba naman, ibang ano. Mine abo for only 200 pesos! Comment, mine abo! After niyan, isa na lang. Yes! Mine nyo na. Sold out na, guys! Mine abo for only 200 pesos! Chicken, banana. Kunin ko na dalawa para sa inyo dyan si Ate Joy at And so, yan. Ito na. Thank you. Thank you! Happy sold out! Sold out! Happy sold out! Yay! Ito ba? Oh. Sold out! Thank you! Thank you very much po. ito sa'yo. To all the buyers, thank you! Hindi mo nag-address si Ate Gina. Dito! Hindi ka naman nag-address eh. Thank you so, Sophie. Sophie ba? Oh. Thank you very much po. Let's go! Ano ka ba? Sayo, dali butot. Ayoko dito sa harap. Dito sa akin. Sarap mo ka. Dito sa akin. Sa'yo mo ito. Oh. Wait lang, sayo kami. May ka konti naman eh. Ayaw magpakita, tapos wait. Sabi mo, ay mo sa'yo. Tapos pasugin mo si mami. Sumayaw ka, Pinks! Sumayaw ka daw, Pinks! Sarap ka. Gagalawin mo yung kamay ko eh. Kanina pa ako sumasayaw, Miss R. Liling down, Tipan. Go! Giling. Pag-ilayin mo si Pao. Giling ka! Ay, sisay na! Ay, hindi talaga siya nalambot, guys. Katigas. Wala sa pakuluan. Thank you, guys. Thank you! Happy sold out! Happy sold out! May poll pala, may poll ha, may poll. Kung ano yung gusto nyo, ibenta namin kaya habang kayo sa broadcast channel namin at saka sa group chats. Okay? Bye guys!